खुलुमबाय हेलो एसपी ब्लगनि साफ्रोमखौबो फिन खनसे बरायनाय थाबाय। गर्जन सारनि गोख्रों मोनसे क'क्राझारावहाय कंग्रेसनि फारसे धरना, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, लोगोसेनो गोबां बायदिसिना बाथ्रा खोनानो मोनदों। आसरित आरो सोगोम होदों मोनसे। थारैनो माखासे खोथाखौ सोराङावबो लाबोदों, जिहेतु जों बयबो मिन्थिगौ दिनै मोनसे पावारफुल पार्टी ना रुल खालामगासिनो दङ आरो बे थारैनो जोबोद सिन्थानि गोनां बिसय। आरो बेबायदि थारैनो जुदि इयुनाव जाबाय थायोब्ला मा जादों एक्चुअली नोंथांमोननो आं भिडिअखौ देखायनि। बेनि सिगां फंनैसो गोख्रों बाथ्राखौ आं बुंनानै होनो लुगैदों। जेरैहाय बे देशा बे हादोरा हेमन्तनि नङा, बे देशा बे हादोरा अमित शाहनि नङा, बे देश बे हादोरा प्राइम मिनिस्टार मदिनि नङा, बेयो बयबो रायजो राजाफोरनिसो सुबुंफोरनिसो होननानैहाय गोख्रों रावजों बिबुंथि होयो गर्जन मुसाहारि आरो लोगोसे कंग्रेसनि गोबांथार वर्कार्सफोरा। स' नायलांदो नोंथांमोना, थारैनो बे मोनसे स्ट्रं मेसेज आरो बयबो बिदि गोख्रों जानायनि सम फैदों, जिहेतु दिनैनि समावहाय बीजेपीआ जोंखौ मन'नो नाजानायखौ जों नुयो। जोबथारनायाव बेखौनो मेसेज होगोन आं आंनि फारसे, आंनि अपिनियन, जिहेतु कंग्रेस बायदि मोनसे सेन्ट्रेलनि पार्टी, गोबां स्ट्रं पार्टी, मोनसे समावहाय भारतखौ गोबां बोसोर बिथांमोना सरकार सालायोमोन। दिनै नायदो बीजेपी फैनाय लोगो लोगो दिनै मोनबैसे रिजनेल पार्टी दंबावो। गासिबो दिनै सारा हादोरनि नङा, स्टेटनिखौनो हमनानै नाय। जोंनि आसामाव बीजेपीआव माखासे दैदेनगिरिफोरनि जाहोनाव दिनै फिसा रिजनेल पार्टीफोरा लासै लासै गावनि अस्तित्व गोमालांनो हमदों आरो बे जों रोखा बयबो नुगासिनो दिनै एजिपिनि अबस्थाया बेसेबां। आरो थिग बिदिनो बिपिएफ लोगोसेनो दा फैबाय थानाय जितु काउन्सिल इलेक्सनाव इउपिपिएलनि अस्तित्व थाहैगोन ना, बे थारैनो मोनसे सन्देह जानानै फैदों। जिहेतु बिथांमोना दिनैनि समाव जोंनि बिटिसिनि आं बाथ्रा बुङोब्ला बिटिसिआव बिथांमोना काउन्सिलनि अभियानखौहाय अलरेडि स्टार्ट खालामबाय आरो बेखौ जों बयबो हमदांना मोनो। आरो थारैनो बे मोनसे गिख्रंथाव महर लाबोनो हानाय आरो बेजों सांग्रां जानांगौआ जों बयनिबो थाखाय गोनांथि। स' नोंथांमोना नायलांदो आरो मा सानो नैबेनि फारसे कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो दाबाव। কংগ্রেস স্ন্যাপ আইনত যাম, আপুনি যেনেকা ডিজাইন কৰা আমি এইভাবে যাম, আপুনি আমাক যাব দিব লাগিব। আমি মানি বিজয় শৰ্মা যিটোৱে মিডিয়াত কৈ সেইটোৱে আইন হৈ গৈ আছে, আপুনি কিয় নুবুজি পাব? আপোনালোকেতো সংবিধান মানে, সেই সংবিধান শান্তিপূৰ্ণ কংগ্ৰেছ স্ন্যাপ আইনত যাম, আপুনি যেনেকা ডিজাইন কৰা আমি এইভাবে যাম, আপুনি আমাক যাব দিব লাগিব। আমি মানি নল'ম বন্ধুসকল, প্লিজ। You have to understand, this is not the country of Himanta Biswa Sharma. This is not the country of Amit Shah. This is not the country of Narendra Modi. This is the country of আমাক লৈ দেশটো ৰক্ষণা কৰিছা। সংবিধান ৰক্ষণা কৰা মানুহ আজি একেবাৰে বিলিটিল কৰা, সামান্য কৰা, এইটো আমি সহ্য কৰি থাকিম নেকি এনে? আপুনি ভাবক, ইয়াৰ ইমান চুকৰ এখন আমাক মাৰা পিতা। Don't make this country a shame. हम सभी भारतीय है, हम सभी इंडियन है। ये देश को रखना बेखना कर हमारा कर्तव्य है। अब अकेला लड़ेगा क्या? चाइना का साथ सिर्फ खाकी पोशाक जो पहनता है वही लड़ेगा क्या? हम लड़ेगा, इंडियन लड़ेगा। We will fight for this country. What you people are doing here? Please support you. আমার মাটি কি লাগে অনুমতি? जब बीजेपी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब बीजेपी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब बीजेपी डरता है पुलिस को आगे करता है। बीजेपी हटाओ देश बचाओ, अमित शाह हटाओ देश बचाओ, अमित शाह हटाओ बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ संविधान बचाओ, बीजेपी
আপোনালোকে পাৰ্মিশ্যন দিব নেকি কোনোবাই? নহয়, বিজেপিয়ে কৰিলে লীলা, কংগ্ৰেছে কৰিলে ধৰি মেলি লীলা। এইটোতো বেয়া কথা ছাৰ। নাই নাই, আমাক যাব দিব লাগিব। এইখন গণতান্ত্ৰিক দেশ, আমাৰ অধিকাৰ আছে এইখিনি কৰা। হুলস্থুল নকৰা। Democratic right. Article 91 what I mean. To understand the democratic right. This country is by the people, for the people and of the people. You are there with this khaki poshak because of এই বিজেপি চৰকাৰ যিয়ে চাই হিতি কৰিব দিয়া নাকি? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিটোৱে মিডিয়াত কৈ সিটোৱে আইন হৈ গৈ আছে, আপুনি কিয় নুবুজি পায়? আপোনালোকে সংবিধান মানে সেই সংবিধান শান্তিপূৰ্ণ কংগ্ৰেছ ইজ নেভাৰ আইনত যাম। আপুনি যেনেকা ডিজাইন কৰা আমি এইভাবে যাম, আপুনি আমাক যাব দিব লাগিব। আমি মানি নল'ম বন্ধুসকল, প্লিজ। You have to understand, this is not the country of Himanta Biswa Sharma. This is not the country of Amit Shah. This is not the country of Narendra Modi. This is the country of আমাক লৈ দেশটো ৰক্ষণা কৰিছা। সংবিধান ৰক্ষণা কৰা মানুহ আজি একেবাৰে বিলিটিল কৰা, সামান্য কৰা, সেইটো আমি সহ্য কৰি থাকিম নেকি এনে? আপুনি ভাবক, ইয়াৰ ইমান চুকৰ এখন আমাক মাৰা পিতা। Don't make this country a shame. हम सभी भारतीय है, हम सभी इंडियन है। ये देश को रखना बेखना कर हमारा कर्तव्य है। अब अकेला लड़ेगा क्या? चाइना का साथ सिर्फ खाकी पोशाक जो पहनता है वही लड़ेगा क्या? हम लड़ेगा, इंडिया लड़ेगा। We will fight for this country. What you people are doing here? Please, আমাৰ মাটি কিয় লাগে অনুমতি? তেতিয়া আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে সমতলত বোলে একো অসুবিধা নহয়। মই বুজি পোৱা নাই। পিছফালে যাওঁ আৰে বিজেপি দলে কৰিলে আপোনালোকৰ বিভাগে একো নকয়, কংগ্ৰেছে কৰিলে আপোনালোকে বাধা দিয়ে। আপোনালোকৰ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা আপোনালোকে গণনা কৰিছে। এইখন কিবা দেশ চলিছে নেকি? সিদিনাখন অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, তেওঁ সংবিধান প্ৰণেতা, শৰ্মা যিটোৱে মিডিয়াত কৈ সিটোৱে আইন হৈ গৈ আছে, আপুনি কিয় নুবুজি পায়? আপোনালোকেতো সংবিধান মানে সেই সংবিধান শান্তিপূৰ্ণ কংগ্ৰেছ ইজ নেভাৰ আইনত যাম। আপুনি যেনেকা ডিজাইন কৰা আমি এইভাবে যাম, আপুনি আমাক যাব দিব লাগিব। আমি মানি নল'ম বন্ধুসকল, প্লিজ। You have to understand, this is not the country of Himanta Biswa Sharma.